बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। शुक्रगुजार हूं मैं आपका वीडियो देखने के लिए, आपने वक्त निकाला। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहें, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से मेरी कोशिश होती है कि रोजाना की बुनियाद पर आपको अपडेट दूं, क्या चीजें हो रही हैं, क्या नई चीजें सामने आ रही हैं। ये शायद वो वाहिद केस होगा जिसके हवाले से रोजाना की बुनियाद पर बल्कि घंटों के हवाले से चीजें अपडेट हो रही हैं। 12 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। ये ओपन एंड शट केस था, फिर उसके बावजूद ये केस इतना तवील क्यों चल रहा है, कुछ सवालात हैं, उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नूर मुकद्दम का जब पोस्टमार्टम हुआ था और उसकी रिपोर्ट सामने आई थी तो होशरुबा इंकशाफ भी हुआ था। वो इंकशाफ ये था कि जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कत्ल करने से पहले उसके साथ ज्यादती की थी। अब एक चीज और सामने आ रही है, वो सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जाहिर जाफर वो वाहिद शख्स था जिसने उस वक्त नूर मुकद्दम को ज्यादती का निशाना बनाया था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जाहिर जाफर वो अकेला शख्स उस कमरे में मौजूद नहीं था जिसने पहले ज्यादती का निशाना नूर मुकद्दम को बनाया और उसके बाद उसको कत्ल किया, बल्कि उसके साथ एक और शख्स भी मौजूद था और उसकी गिरफ्तारी के लिए या उसकी निशानदही के लिए मुख्तलिफ गिरफ्तारियां की जा रही हैं और अब तक 12 अफराद को इस हवाले से गिरफ्तार किया जा चुका है। इस हवाले से बात करते हैं। साथ साथ जब नूर मुकद्दम पर यह क़यामत टूट रही थी, यह क़यामत हो रही थी और उसके साथ इंतहाई जुल्म हो रहा था, उसको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा था, उसका सर धड़ से अलग किया जा रहा था, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ ये जुल्म हो रहा था, लेकिन बराबर वाले रूम में 2 औरतें और मौजूद थीं, 2 लड़कियां और मौजूद थीं, जो कि उस वक्त से लेके अब तक कहां गायब हैं किसी को नहीं पता चल रहा। और पुलिस इस हवाले से क्यों तफ्तीश नहीं कर रही, यह भी एक सवालिया निशान है। नूर मुकद्दम का जब कत्ल किया जा रहा था, जाहिर जाफर की बहन उस घर के अंदर मौजूद थी, जाहिर जाफर की बहन की दोस्त उसके घर में मौजूद थी। और जब ये टीम आती है थेरेपी वर्क सेंटर से, उसके बाद उनकी कोशिश ये होती है, उनको जो टास्क दिया गया होता है वो टास्क ये होता है कि ना सिर्फ नूर मुकद्दम की लाश को ठिकाने लगाया जाए, बल्कि जाहिर जाफर की जो बहन है और उसकी जो दोस्त है उसको सेफली पाकिस्तान से फरार करा दिया जाए। ये 2 सवालात हैं, इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, 12 अफराद अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज 6 गिरफ्तारियां आई थी, जिसमें डॉक्टर ताहिर भी थे, उन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। और अमजद, जिसको जख्मी किया था जाहिर जाफर ने छुरे से, वो भी गिरफ्तार किया गया और उसके हवाले से भी काफ़ी निशानदेही की जा रही है। और अमजद वही शख्स है जिसकी ये ड्यूटी लगाई गई थी जाहिर जाफर के वालिद ने कि ना सिर्फ तुमने इस लाश को ठिकाने लगाना है, बल्कि मेरी बेटी और उसकी दोस्त को भी बाहिफाजत इस घर से, बल्कि इस्लामाबाद से भी बाहर निकाल देना है। अभी मैं उसकी बेटी की तरफ भी वापस आऊंगा कि जाहिर जाफर की बहन इस वक्त कहाँ गायब है और क्यों उसके हवाले से बातचीत नहीं की जा रही। अब जनाब, अदालत ने मजीद 2 लोगों के DNA करने की बात की है। वो क्यों बात की जा रही है? वो बात इसलिए की जा रही है कि जाहिर जाफर वो एक अकेला शख्स नहीं था जिसने कत्ल किया नूर मुकद्दम को या उससे पहले उसको ज्यादती का निशाना बनाया, बल्कि उसके साथ एक शख्स और मौजूद था। और इस हवाले से मजीद 2 लोगों के DNA कराने की बात की जाए, क्योंकि जो ब्लड सैंपल्स वहां पर मिले हैं, जो शवाहिद वहां पर मिले हैं, जो फिंगरप्रिंट्स वहां पर मिले हैं, वो सिर्फ जाहिर जाफर के नहीं है, किसी और के भी हैं। ब्लड सैंपल्स तक भी किसी और के हैं। इस हवाले से DNA कराने की बात की गई है। वो 2 लोग कौन हैं? वो दोनों जाहिर जाफर के जाती मुलाजिम हैं। एक का नाम इफ्तिखार है और एक का नाम जमील है। इन दोनों के अब DNA कराए जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि नूर मुकद्दम के साथ और उनके घर वालों के साथ अभी तक जो हुआ है, एक और क़यामत का सामना उनको ना करना पड़े। और अगर रिपोर्ट सामने आती है तो मेरी दुआ है कि कम से कम ये चीज़ सामने ना आए कि इन दोनों ने भी उसके साथ ज्यादती किया, इन दोनों में से किसी एक ने उसके साथ ज्यादती की, क्योंकि एक बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। एक ऐसी क़यामत है जो कि मैं दुआ करता हूं कि किसी दुश्मन पर भी ना आए। तो जनाब, एक अपडेट तो ये हो गई कि 2 लोगों को मजीद अब DNA के लिए भेज दिया गया है। इनका DNA टेस्ट कराया जाएगा और इस बात की तस्दीक की जाएगी कि क्या इन लोगों ने नूर मुकद्दम के साथ ज्यादती की थी या नहीं की थी। 6 लोग इसके अलावा जो हिरासत में लिए गए हैं, टोटल इनको मिला के 12 लोग हो गए। आज अदालत में बड़ी दिलचस्प बात हुई, जब मजीद 2 लोगों के DNA करने की बात की गई और मजीद गिरफ्तारियां हुई, तो अदालत में यह सवाल उठाया गया कि भाई कितने लोगों को गिरफ्तार करना है, कितने लोगों को लेकर आना है, कितने लोगों के DNA कराने हैं, कितने लोगों के हवाले से तफ्तीश करनी है, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है। जिसने कत्ल किया वो मौजूद है, जिसका कत्ल हुआ उसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं, फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद है। अब किस चीज का इंतजार करना है?
کیوں اس کو طویل سے طویل تر کیا جا رہا ہے اس کیس کو؟ کیونکہ ظاہر جعفر کے والدین بھی گرفتار ہو چکے ہیں، تھراپی ورکس کی ٹیم بھی گرفتار ہو چکی ہے، جو لوگ 5 لوگ یا غالباً 6 لوگ وہاں پر آئے تھے جن کا کام تھا کہ نور مقدم کی لاش کو ٹھکانے لگانا ہے، ظاہر جعفر کو قابو میں کرنا ہے اور اس کے بعد ان کی بہنوں کو راہ فرار اختیار کروانا ہے۔ ان لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، ملازم کو بھی گرفتار کر لیا گیا، مالی اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے، اس حوالے سے بھی ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ تو اب ایسا کیا ہے بھائی، کتنے لوگوں کو گرفتار کرنا ہے؟ یہ آج عدالت کے اندر بات بھی ہوئی تھی جناب۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، 2 مقصد کے لیے میں ویڈیو بنا رہا تھا۔ ظاہر جعفر کی بہن اس حوالے سے پختہ اطلاعات ہیں کہ وہ ان کے گھر میں موجود تھی جب یہ ساری کارروائی ہو رہی تھی۔ جب ظاہر جعفر نور مقدم کو قتل کر رہا تھا اس وقت اس کی بہن، نہ صرف بہن بلکہ اس کی دوست بھی اس کے گھر میں موجود تھی، اور اس وقت سے لے کے ابھی تک ان دونوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس اس حوالے سے کوئی تفتیش نہیں کر سکی کہ یہ دونوں کہاں ہیں، نہ ہی ظاہر جعفر سے، نہ ہی ظاہر جعفر کے والدین سے کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ کہاں ہے۔ ایک بیٹا غالباً USA میں ہے، اور اس حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی کہ شاید یہ USA فرار ہو چکی ہے، لیکن جو میرے ذرائع ہیں یا کچھ لوگوں نے جو مجھے اس حوالے سے اپڈیٹ دیا، کہا ہے کہ ایسی اطلاعات ہیں لیکن کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ USA فرار ہو گئی ہے، یہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ کہاں موجود ہے پولیس نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی چھاپا نہیں مارا، اور غالباً اگر اس کو بھی گرفتار کیا جائے اور اس سے بھی کیونکہ ہم نے فون ریکارڈز جو دیکھے ہیں، ایک امپورٹنٹ بات ہے پھر آگے چلیں گے، فون ریکارڈز جو دیکھے ہیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نور مقدم نے ظاہر جعفر کو میسج کیا، ظاہر جعفر نے نور مقدم کو میسج کیا۔ مالی کا جو بیان سامنے آیا، مالی نے کہا تھا کہ جب اس نے چھلانگ لگائی تھی نور مقدم نے اور ظاہر جعفر آیا تھا اس کو پکڑ کے واپس لے کر گیا تھا، تو صحافی نے اس سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے نور مقدم کو اس سے پہلے بھی اس گھر میں دیکھا ہے؟ تو مالی نے کہا تھا نہیں، یہ بی بی پہلے بھی آتی رہی ہیں، 3 سالوں سے آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب تھا کہ ان دونوں کے درمیان کنورزیشن بھی تھی، ریلیشنز بھی تھے، لیکن اس ریلیشن کو قائم رکھنے میں ظاہر جعفر کی بہن نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ جو فون ریکارڈ سامنے آئے ہیں اس میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ نور مقدم کو کنونس کرنے میں کہ میرے بھائی سے دوبارہ سے پیچ اپ کر لو، دوبارہ سے بات چیت کر لو، اس میں ظاہر جعفر کی بہن کا بھی اہم کردار تھا۔ اور جس دن قتل سے 2 دن پہلے جب نور مقدم ظاہر جعفر کے گھر پر آئی تھی، جعفر ہاؤس میں آئی تھی، اس کو بلانے میں بھی اس کی بہن کا ایک اہم کردار تھا۔ اور دونوں دن تک جب تک یہ قیامت نہیں ٹوٹی تھی اس وقت تک نور مقدم کے ساتھ ظاہر جعفر کی بہن بھی اس گھر کے اندر موجود تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو روکنے کے بجائے سارے عمل کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ USA فرار ہو گئی ہے، لیکن دوسری اطلاع جو کہ کافی مصدقہ اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہی ان کے کسی رشتہ داروں کے گھر میں موجود ہے، لیکن ابھی تک اس کو نہ ہی ڈھونڈا جا رہا ہے، نہ ہی اس حوالے سے اس کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی FIR میں اس کا نام درج کیا جا رہا ہے۔ تو جناب یہ 2 اپڈیٹس تھیں۔ کوشش میری یہی رہے گی کہ نور مقدم کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں روزانہ کی بنیاد پر میں ویلاگ بنا کر آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا رہوں۔ جانے سے پہلے آپ سے پھر گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزا آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔